keesuwo tammundo banande ati hamminten ne i geere geerenten ne siri ila samanten hirowe faranji sinon sikki irgi i gana golliñan kasu joppa intalagami i gana golliñan kasu joppa intalagami kedda koto iga fonnu fonnu xaaɓeeno kiddana i sudagana yaxaruña jeeñiye imattaxu quoi ida duwawu ñamun noy aɗo sahare conseiller ilaga ke battaramoxo walla ba dalingi melali jawab wonati jaaɓe goɗa allah ñagando kuɗan ken juno yelli allah gano tanga junubu moxon masu noɗan ngari jaga tuuɓuwa kallen kane nan ngari jaga golle sabatinde golle ɓe barake gayi sabati e gayi wafaniya nga hillandi ɓe kon nanda amma dawa'u ala tariki zina saharu ɓenuga o ɗemananan kadu jeeni en allah yigo yagare o ñigata dara sumbagandi ken kanne maganan kaso ona saabu gaɓe ko awa gelli saabunu ɓeenu gandema nannan kadu jeeni en allah annatunan fowani ana allah raga nana butundiya yagare anga nkina munda amma kawa butundini igo anga ñakke munda amma kawa butundini lemme amma kawan carnan butu andamani faamu allah jalla wa ala ɓe hogani kam mundu ngiñe kon kawa gelle ga nana butundi wa faniya hi hillandi ɓe gara wa serende mana anna jeeni en gara masha allahu la quwata illa billahi junubu nga ɓe ñanati bo allah kute e ñani junubu genga serenan kanay wa falika hi sikkandi ɓe gande mana naɓurin ka sara jani yakara ke gana gantan munda agan naɓuru ñamunda anken gatta hotakondini kam mo anda kita anda kini yakare ɓe gan kotte munda ay go waɗi ando kugana hari sanga inta an ka sarna ka yakare ɓe juralleme ɓe ga taku pooti nogonde allah e mbiyana haqqen soferi ɓe ga taku pootinde allah e mbiyana a compte manga tampi wa salisa saabu sikkandi ɓe ga serennema annantaŋe jeeneenga ko annaɓorunga kasarana amma rangatagana hohogeta a sunnarga carte munwa igan kamma nan kasara an tampiyenga bonna waraɓe en hinaka tandi ɓe gandema nana jeeniyengara nuksanum fil quwa anke matu manenni sembeña anje meña he bakka ga jogoni kota o kota lemmentarni ɓereme an gandu kasondini wa hamisa hi karagandi ɓe gandemana sere ɓe gangana jeeni kudan nankata walla rogoto jeeniye ke halle angana mbaaju ke jaraketo angana bugu sella ganna soro ku hay anka palle mo ku hay e kumbe gama jeeni différence ndaharandina angama koye ndahara tunu aba hokka hangi yayi aduɗo hoboga yiya bano hobaka noroñayi arno tanga wa sadisa hiitu munde ɓe gande mana jeeni e ngalla anta yakini yakare mu nanna tigi hoodi tamman nakkati wa samina hi sagunde ɓe gande mana jeeni yallagana na wala na rogondi na suumel laga na lajimallen mawo wa tasiyan hi kabundi angana simme jeeni watte ɓe gaade hay sono maga ko sidambane haygol ma ko sidambane sidambane he kuuɗe pattite nu ikkitene kambo jikkiteneti par rapport ke karañe wattu waɗi kunta gontu digo torno kuwana kunta gontu rapport ngi sabunu wona jamane ñayi sernantange ha wa asira hi tammundi gande manamo ngunu ke xibare hon nan katu jeeni en Allah ko allantani anga na daga haybe sas ananga maga bada yagu amma to Allah mo gon nan ba soro ko gem pakati Allah ge ngana tuube am banam maga ta sire be gana jeeni ajieni en ngana bangi gana haraga na ra wara soron gon maga ge ma la gara koto ngi dañ ñaxaru ngi dañ ñigu an kawunu am manu am pabanu am patu gunden alle ñaxaru ko juna ko jatu nan dangem bonte sangal leñe harte kurone allah dakkarna kanken tatuwo parce que angana inan kuñine ɓege nanjita igo ñahamega go ƴe aña akata kembire a wi malli yemogo pourtant kañiran ko neede anganan balle koye day nawtan kam anniyo son cuuɓona frein arno tanga wa sualu fani asara lala sualu hedike wa thani asara hi tammundo ɓanandi ɓe gara wande mana kuuɗo xiɓare ke ma tammuɗo hidanagi ndaka tuwo annan pay ka tanka palle moga franci de annan pay ka tan jotonga franci an joton mbayade annañi ho hay hiyuña préparation ho umuranda baran hoɗo combo tagay ngame ho harniyahi hoɗi hokonen ba simmagandi hoɗi haɓaɗenge hiijungu howi haɓatugo newdeman honuy ba yirdeman hoɗu woggede cohlu sadakatu jariya tampin ayna ña sadaka jariyay hurenda howina ɓuɗen lono association gollondi anken pa kini yakaruñay haɗa keman kemba
soni gonti menu mo to ngonden tay ndokuro bare kiram wa su'alu thaniya asara kesu tamuno illandi ke kesu go men nyiga dan to ke saha nan jammu ke saha anga baka dingira be na saha sasa kundanta ko tenga dingira be na ha saha telimanga da duwan ciru be no digan ciru be no koninda wallahi nyaaga jimbo bo ndawara katingira nyaxare ndawara katille nyaxare nga franci xaranje na ñaaga jimbo bo anga da duwawu be no dabari nda ndam to ke saha ngana nya anjabi nan to ke ko dura suna mu xambal xosuma ado kesio nyana do kesio no ko honta mun do o ga to ko no o ga dingira ko no khabari anto ko Allah bangi subhanahu wa ta'ala ati kesio be gi ma ya garu hillani ma asuni national te français ne bane ke sare franci doa bane ke sare ti kara ga passeport nyana ma idi suni france wacce yu nga tanyere sire yala traite iti mbogu illi ikara ya gare kebe ga sare franci de kenyanda Allah raga ada Allah bot adi kina bot ada warade ya idare afrique jeli 2011 ro sana ga ya gare ma franci sare ya gane ke ya gare mbane be ga sare afrique de passeport ngama ga na so français ngana gayi igati mbogu illi akemba dama golli khigati li ada golle njoppa hay france kemata ka hotay wacca afaga mun na illi wakansinga anni beegi magayiti sala billaga ina kenya tirndi ida ke anni aganari inta wuru harahunu ado kitere nakh awani ni kom bendita ifa junta ba hari haju gana nyamaga inta wuru harahunu ado kenaga hakke gara gollebe dabariya di hanja be mbane adu ko boni amari hina al jawab kanati akhin ngani jabe nayi ndiga meke nayi la ko nowadi jazakallahu khairan alla ganam baraji khairiya angade kuduwan ciruɓeno ko kuduwan kalasin ɗo allah gato kugiri añicolɗo ɓe ñayi kattinga on dame kamma ya rabbi allah gani jaabindan cuwa surtout anga duwinna wuyunno saha nin kore kekkiñande ñaginda na hoɓoginde agam basinga on dandi gundeya ñaka jimbo ko jeexi allah ga yingen cimme ñallato buru andan ko duwangu sabuɗo jikkewa kuuɗi ma allah gana kuuƴaɓe inchallah lemum kugal lohomo hooɓe ñindanko lemmum mundamo hooɓe ɓinonu gana simme no dunakino dunata yo naakiti ɓo kalla aga ñamo omoko kalla higenta ɓaye ka wohogana kitambillaga fakini an puncunni kuga hooro an ñondi an gadi ñagondi andi harangondi andi jikkundi anda allah koyeyi katidi wuttu alhamdulillah rabbil alamina kodo duwa guncu amina allah gana tagandole misiligalle men cuwa wasani nga hillandiɓe ko ganda anke kago ñagare keme xotenne anke kago ñagare kono kiyame xotenne surtout haga sare france xa allahu akbar aɗa ñangi yimmeda innade serenda aɗa ñangi yimmeda kenni xeeriña xinnati aɗa ñangi yimme kenni boneña anke kago ñagare ama ñangi yimmeyde aɗa ñangi yimme aɗa wasaniya nga walla wasani sekataki nga sikkandi ɓe kono kitere mbega français a ganari urum parakinaka mungay koɓe gani nga tan na urum parakinaka ndakkoɗo ho hana ɓey allah wa sabariye mum da sabari ngara koɗo sabu hillandi ɓey anken dancagon gitaw walhamdulillah wa halita ngara koɗo sabu sikkandi ɓey a keña ñagude anti kabugu a kembara ate nembugu ari kahaji keɓe gamaka kemme ñaha te nemmaga ngati ko ñaago sabunaka tanni ɓe ngatanna wara li aga naaru urum paragan par ce que aya hagarancaga taw anke mbara gasagete saabu karagandi allah ɗo ho hakkina ngayre agama kini serenco wadde a ñakkenna ngala trati bogon daga nankata konno yimmiyani gollenga sakka naati yo walla ayi saabu tummundi ɓe ngati machallah anna urum paraginaka amma kada kotan kamma yonkinungana demi kada me wari aka suwame kamma kombe kedi a xote ñande nankatu ke bayi kotene ka haragama xoto ku sawu bangangani maxa ke moxoɗo ba saabu ñerundi ɓe ngatanna ko toon paraxinaxa peut être xe agana simme ma wa nimisini a ragarunga inchallah maxa wa kille batta yo angatanga dingira keɓe angata kapitale keɓe ngendaxamana ken kapitale lemonu kuñen numéro nginanga
angani kol takite inchallah nana daga tabe mo wame wallah wa suwalu thalith asara kisu wa tamuni mbaro sikandi ati kina fati ille ani kina ma minoro pontatu ikina ga fati ni ite inne ke warja andenyan ikina ga fati halle ani aga sare lemine ke da qasodo bito sikkinya haben fati halle aga fati igana ikina ga yen tagandini idi te inne ke bane ani ba mi te inne ke remme kerno ga yendia al jawab onati ga ngani jabenga arna hinne ga kinai ti allah hinne yurwande adu misme suwa ngi nyangure nga hillandi be konno anki na remme ande inne ke remme ke andarno ga yendi bane de arono a khuri ondatu manga khuri wuretu shoni ganganne arono a khuri ahabaliyo ahabani mangende ko ga fatiha lo la خير دك مغولي بالي على وري جال دنيا تو غيار مني خلاص خاي غكينا غيكي تغندني لمو غم غينارو لمو غندن كي غام غينارو ودان كي دينا رونوا خنا دينا كي خلين تاخلي هونكارanga inari ken ka duran tagandi yara yimoju ngara payre igara pay sabinanya muna traffic kay ku hilli ni su tagandi dome ken ka tillenga وسؤال الرابع عشر تلمي تمني فادو نغتاندي اكيسو كي جلو نكوري مقصود بحمو إذا جروب نياموني جروب يواني مغا يساقون تنغا سواني كانتو وانو بيني سروت تمي إنا كنيا درسلو نيان كانديني وكوا كابي كنتو وانو والحمد لله iyo ikapalle maye gora kiesi o yego ngesi yego teringa agada nyabe hobe yi warna kay karta sisenga tindindi begi mi maga ini gada yi kiesi o ngara sisen bangi mi ngadi sisen ni morno kuburu ma kunya ne bayin tagatu ngati ari kebe asima nyaatu nan jar kafaran kibare wa sun qasu ben dakini kagu nyagarenga isa ko di kagu nyagaren mattenga sun qasu no gondi tahillo ya lahumma alkaf ikeda simmo gamatu nabi to hilya alkafaran kibare yitu a humanyadi ado koyga sabude gara keta hillo a kota bane no gondi alkafara bane aniyaba ma alkafar no hilli aniyaba haga digami hiko ran kunni ndatu keta gara kega agara keko do hobe angati gonna ke kesu o jabi bon ndatu keta maga ille ho konno ampajunga hobe o jabi kiyamo homma gemu ba manke ndatu a hutana kitadi ba I don't know ngora fahamu no lew andiga mi kesu haga bange halagane keso ke gillo kankore muri ho nyatu an keso hillandige nandi ari kebe matumanti ata kumba ka dalle me honne ke taw ari kebe gati jingi magani ba al muhimuta ji anke anda janaban ke ta ko tayo urdun kuyu jinde ndamma andam mami andan ken jalle pakile men tan jalle ke hanke keso ba ne ngora faamu wa su'alul khamis azara keso wa tamunno karagandi ida muginga fati wanno gondi aagi ɓe gati soro hilli waɗa yiɗaga na salli mi siide ɓeyɗi ga fatiya ngottu mi siide kedi bane keɗa mi siiden daga e ngara pew bane ketima wara kinnayi fatiya ngottu inda kappiya a tiɗinɗan ken keesi o tringa ngaɗa keesi o hana keɓe jaabi ngaɗa digam bana keɓe jaabi iduŋetinonga iduŋindano ko ngati aage kimagawa mi siide ngalla pew ka fatiyannogu ke ima ɗuŋindano bawo est ce que a sabati banandi faranda fatiha ŋutuba o misiri ko katti gañanamogoɓe a sabati nandi faranda ŋutuba par ce que ona kiyalengi har mancuna yaxe murnu dinaña a sabati sayba non na dabari ba a gana sa nandi kumma dabari on xawa hollake ñattake carima on xawatine ama ñata lewudi aɓen nande ho na fo lakkentexa kane xa ngara komoxoɓe kunnu o kunni tuwano ña wodigame tuwana ɓe gani nterenga wa famunu xa tuwan mali ɓe gani nterenga i kunni tuwan mballuñay i maxa sima fatiya ke o hon dayya aljawab onati axirangani jaɓenga angati njaaɓi hana ke andungeti kenga hillandi ke amma ɗungetay nongam pam pakkete xora gimo ku jaɓindini nanti sere andungeti o jaɓen ayi o ku jaɓindini ma al adilla dalilun kara wati kesoɓe su kono gemanna simma kesuge me haɗama xon cuuya ay keso yego ange meegoy keso yego waɗi kentake meegoy nandiko tege mankenga haɗa gandita ndake karabane fahmo gorke karabane fahmo ndake bane dalle ngari andanke bane ma dalle ngari hanan tanken kotake gendumeye ke keso bane andu na keso yego ni menu jaabi ne ana nke mima ɗumetiya
ka dalle ñagari mbay gillillumu ke a kamma dalle kena sampa naragi mbajum tongu ke ani to anda faam awa ko saniyen nga hillandi ɓe konno anke ngatandi im fatawa keɓe terenge est ce que ngenni geɗigaɓe ke fahamu siri mena ke fatawa nogon bon keɗa xullen ko nan dimmati fatiya ke daga ma ko gonɗuwa ama har dallawo hayru baidi ille kattayi ndimmat nanti fatiya ke daga walla amadaga ndigamen daɗono nda fatiya ke lo fatiya ke detta yendi honne tan kuuɗo serin maga daga simma kafiraxuñen serin maga daga simma filla kappeña serin maga daga misidin calle mumangaratayi xo ke axigaɗa ñamo xooɓe nda bangandanda nanti duwange ñaan duwange laxenan calli fare maga amakkaɓe fati angana xara anga allah tigana duwange mbina allah tiga kenni muri hoñe fati gana wottu iwa kittu ŋuttu duwange nan kittu ŋuttu kenni muri hoñe duwange noxondi mako kundu anga ɗum tan dimmata daga de makkiñenonga de naɗo xoona fahamunanta makkiñe raxey moganna misidenga aɗo nti ola same fati a ke xarange allahumma sallam bidiya ñan alimame mbañana nduwa soron nanti amina oti bidi a ñan soron cuna nduwa doome oti bidi a ñan anda famude kunutu ke salli xoroci e sunkasu bana sunkasu innahila ke salle kunutu ke sude sinu xalle kena gillondi kumbenuga makke menoxondi xusandi ijike xane bidi a ñan anga me duwanga nan kit ngedef korosi halu juman kutuba noxon anga me duwanga hono taxuno inti kitungutu a xori jamo nan kitingutuna nan ngaɗo xonarantenge key de non oti kenni bidi a ñan non qura na haran kitti kuy men wutu yogonu ballayti bidi a ñan ndi keta wala same keta ngalmu kawa ko nanti awo an ko wona hollakke ñatexe kati no keta kine sukkundum bagara ko no hollakkenteke ke sukkane yafa anni njaabi yere mangela hinnatexe fa sukku fati ambane yakkane na kuttu ku wara kogana same keta mbagara keɓe suuko kun wallahi anna kumu kandaronga igatini kesuni bidia angata wago hollakke ñankawanan dege kesu kane rab nankawa hollakke ña tekke keɓe su ngara konti itu kusuni bidia ña na hollakke ñateke kesu kane ba no ñaabi de ndigame ke ange me ndigame ke fo amo wasali janga he sikkandi ɓe konno angati est ce que fatiye ke farenda dabari ba sayba nono dabari ba kuma ñimme tan makara iyo arawa ñini an kara yimmi an pagara koɗo nandu maka yanka kuñi kemmogo sinnamogo kenkotagati alay kene ba silla granka hoore hafiyahullahu wa ra'ahu agada message ngaratti abdoullahi modi mbay entanin ku ñati habati annan kanu serebe gatini tuwaku holen dogumaka walla o kumakara siri ati habati annan kanu kenga ada du kammogo nanti makara tuwaku gam maka tiyani tuwaku gantaga maka arawañini an kara ngun ten ñimmen an bagada du maga yanka an gati xa kum maxara xande mu danna xibara yakunanda nakko ñimmero taliben cuuɗa farengama xooxo dabari seybanongama xooxo dabari bidi a ñame digamen tere xona gollege faxamude farella wañini ada xo dabari anama dabari xana xoada dabariya silamaxo ke fakkanne qaida ñay aro bawaɓitu o hay duwawunu ñana dingire gabuwa angana tanna kundalilum mundu man nebida duwa ŋuñano duna gilli anta walla kana amakka de bo duwa ŋeñani seregana kompo kurumbattaga sasa wona meñinongani kompe kendano wone serena duwa wona amina allah wate ka bana keña annabi kiyendi annabi ta ke dabariya sayibanda dabariya kamakka de nandi allah farengema hoho dambe dabari bidi a ñani dallen tayi o maga dabari kungano manguta ka hinu wano ananya hagada kunda bariya qaida nyana kungo ina qaida gora bane wujune kite wa tongo nano kon qaida bane miliyari kite wa tongo nano kon ntatu gelanga dim fahamu siri wa su'alu sadis asara kesu tamuno tumundi ati yahi france himadi haban na kenya gari sugandi da france ida yahi walhamdulillah ye musahaba imali haba yilli ñamarani ina yagaɗen pillandi ñakati kara yiyanda ken ka sugandi da yigata ken ñagare yaxiyani france ñagarendi halle towonda i hallen towonda imbin kumaga ti koygana mu ke ñimme atin kenta yagare keti kenta ñanata lew
agadi halle tewna agadi halle kumu igada gollira ngayga bore ni tefu banu mbagandi na gollen de honu mbagandi imungu ita duro nyambugo nanti ogol le njopal hakke gari ngari hawla al jawab ko nati jabe nga ndesi ma ho sire keta ku kesi wondambu ona ku konnel honde ayam pasangunta ne gare wutu kara nyakenti ay ma yagunna mbugwa nyakenti ndarno kombe ndesi ma ku ngana ko fana ku mey yana se mani fo ni ngati yana se ngala ko do hobe o dalla ku jabe ni mo dalla keme jabe ni moga tampini wasaniya hobe gari ngati ku kesi wondambu ona honne bugiya o shondo me kiyan junono bu ngala ku mugun doron وثالثا هي سكندي بي ngatu question ndambu ono honne bogiya o buttena makada bo o gago sana khembiran nangi ni jabe no gondi ya goy gonu ga garage sabena manifestation ndabaro xanne bax warabe sabu na gatandi be ngatu ku diga mu konnen nan ngare ko ku nyugonu ku tendo ko igo kay miana ga keda ande ya gare wutu karabang anya nyaga impanandi kebe ga maga asiyati manna wara modi ngana jabe o mo kibare fa to xanni mi amaga de o de mi hokke si won yaabe ndatuma ke adallah honne ndatuma ke kibar nam yani ba ada ho ada ba yaqen ada ho ngana yaqen na gado gado to ngu gara o ga ko da ke si won yaabe o gara to ngungo asiya ga ke li gajanga ya gara ke gari fatawa ke tenga woliyo an jabari woliyo an deje woliyo an bogodo halle ayli gajanga igo nyilli mutu pribe nga nan dindo suwon dalla ngara imbe ngeso ke jabe ne mogoge igo ndirndi kebeta ni gembe ne kenga di afo droto mo xamni modi nga ngema ho na mel ngema ko nyani ke ngala ro bi ngama ko ni na teke so na qurande haranga min ndirndi hoyi keda ho ga jungi ni na ngeso ke ngi hay kenji wa jabe ni keta وسؤال السابع عشر كيسو تمني بالو نيرون يغرين هاتي لغا ساقا نياري لغا تيغا دغي ينقبو ندما وخان لي او تيغا دغي هذا برنينا تيغا كي خوتيني إغاناي إني ما في نجورنو نتاتو كوم مليرو كولو سنغال دو كوغا مرسانو كوغا الهوبي وكوغا نكي غامبي كنتي تيغا دغي نيا حر سنغال يا سنغال كور كور غينغي شنو تيغا دغي نيا anga ci wasagano ko digarno busul lemul ni ga gagana ida busunu sikkiya khalisin ya gare nga tiga digi mbusu adi royi palan no gonde isi wonde ida ga sinkini igadi palan bay ida busunu hilla e itanke keda ida busunu sikki ya jongon ke nga da nga da fillo aridi ya gare kelle sikkandin kinne ya ida ga halle kandi ga yo kumba ga nanti warni soryani jaga busu sikkandi kiro jaga tangunya bu sikkandi ke daga siwonya ureyma wari akum barenga halla watu ho honti maka sanga ken ni daga sanga ngana ke garan ka sem munduna mundi bo duram palasi banen day ikora walla kenya haga jila to mega sina tirngal jawab nati akhi gara ke ngani jabe walla ma le nya gara ke da jabe bandi baliya jurubun dangere kay ke tiga dagi sornoade ma kaga da duty lillahi tundul ha kipana pakil le me andanga baw amma gara ke nambaro haga nani angan na nambara anda busu sikka anda busu nakatan limutu hankande kama nambara khadi anda ga saganga nanda ga mundangora walla khadi turandingiran dey kaha konkolo gellina windo sahan tokol kaga nage mu dimma wodimma anna mo ko dara anna kal sinjabe anga qobay sorobinu karanga anna khalihe kuncuroyi nanti khana kaske ganari nganda nimero gayi ina nimero to gamma ani nimero to gamma ganari anna giri walla manken nan nimero to gamma ganna khalihe arawa yana anga khobay no gube arawa nyana ada kana gage no mon ya ko tatana kaje langa ma wari yurubun tangade wa su'alu thamina ashara kesu tamul nyane kiado segundi ikinaani aga ñitterranga da haalis ñaake katta e goy tañere wujun nantana beran koɓiɗa akaman taakadi e kembeti gum ɓuɓuray go kembeti ɓuray kaptal ntaakanogu illa man asamahu rabbu mallagana ɓe tanga haalisin keeɗa beran koɓinda antaku haalisi kedi kembe kaptal ntaakanan mbi ɓuray haalisin keeɗa beran koɓinda anda bera keña hilloy an bera ke anaña hillo an kalle ña hayke an kendaga temps bo kegu bane gari jaga ogoda meran ko bo mera ke diga karne ken ka hu menti la haga bon ndo gure an tuti buusi an tigi tan nan gande commission nya tagalle moy lawo guboro anani anke an kaski haga kumbira no su ko bo kempi kaptal tagano ku yogo no hi buray ndingan taga ndengini derey khasinu nga tagidi kenna magandi gembe di hi buray ngallo wasi ndayani tambu
sinelengi maho gitiya kembe de yibure ni ngasunun kale hay ndani tagundi adagi karab nyinyandi kembe kapsal taganan popure ko sebe ga gollengi allo dum denge banam ana maranga na sebe ga ruili kenna ko sikiya ina ko be hagal lemmi aw keta igo keda nginye ama nginyen ko boy kina kalsi kedi ada khalisi nyiga ikki na gari amaga igon tirni agana yi ke maga komben no gondi ala ke khalisi nyagiri ni masala nyen no gondi agana bagu sellenga anta fokko no igon da itanke kadan ke bagon dambela sellen khalisi nyiga honga tengene tanyere wujune anda fa angana yi ke maga komben na to ke khalisi nyakon angana bagu sellenga anda fofo nyana anda igon dirni ati kina tiki khalisi kibarin tatu fofo gani gana nanti wa igon dirni anna simmanyi men di raga ni suufnu laga ni katu ilam puno ay fuuyina ina ko sakoratrende ya gare keti kandi jahan kandi la sama wala alla nyaga yikina da mani ho ana hakila ngaba sakka ke khalisi kibare atu shay burde al jawab wana fi jabe nga ku kapel tagano jabari ngana allah na burengi ten ko dalni kenda ke kamam burteya ala huten goshi asagangati allah silama ko tuwallenga ko kasuga gambane ngon akenni khalis no ngina ngena taako kundi golla hede wonni khalle ngira silo katundi an khumana wala allah nyaga arnan kinana buru inshaga o fane nga hinda be konno umma ga jow katte ko simmi ndambo ange baga nyaako keta ko andiga mo ko hagala ko ilanti ma ne ma ho anan kina ki paktil le men tankina umma ga jow katte ko simmi ndambo alo husnu katte hindambo nya keta ko ham husnu katte jinnan garangu nyaala ga an kas kutun qawtamma kenga mo jamu sahaba ke rage anan kinya muri nunga keda nan de ngene ma no hube ngandatu tanyere ujune ndatu anga jamane de miri hinaw tanyere ujune khalisi nya ka kimma kinya khalisi la gay ma sere hakile ga bonno da ida milliard nu nyiga soromma ida million nu nyiga soromma kama ga simma ga har simme ke holla kaya fep nanti mane mankina ko ana hakile ngale walla mane mi da dabare ya anaga korigo ke trinini umma ga jokkata korte ligami ana simme wo suwalu tasi agara kesu tamunni mbaru kabundi ina europai ide mundu jama ke damma da manchu ondu wi dangani malla yi war jagana yagarin cire dina gume jikku gume daga me wutu imma ga daga jeni iya agada digan ciri ko minda ya ke be ko non tan na jokkirim pajuma nan daga nan maga halle hay seren da golle gandanga ko allahumma gareko wonda gana wonda halle hay haro gana sere si ko kane mo gada walan katu na kama ngori nan daga na ko ben chanka aw ati gadi isondo me ke igana hoho dambe da bari isondo me ke nyille igana golle su da bari isondo men na yille a kesun kwai ali jawab onati jaabi mona allah naga yelli allah ga noon an tanga junubu nun a dammi so jeene ba fayye hoho dambe arnoɗa ngar jaga tuɓuga kallenga tuɓum kam mafane gaye ngahidani ɓe korno andiga pilani ke ngor ke ñafam angata angana hoho ñanconno men na yille ngorno ñafamu angana hisire ɓe dabari anconno men na yille anna nimisi ba walla mangana golle ɓure ɓe dabari anconno men na yille anna nimisi ngora famuno taw mangana illo jaabini hode wo suwalule issiruna keesi o tampilanin pay ado lagare ati junubu ɗum nangama sakko wakkiye ɓe hollenki junubu na partuñe gaɓe ñande sabunu ɓe nugara wa junubu kafarni serenda moraw holle konno kenne haɗama hulla ala jawab o nanti jaaɓe nga allah tongu ko junubu ñanangaba junubu ñangeke sabu ɓe gayi oga dunano gonde ɓe dayi lagara an karaganta junubu dabarni junubu ñange sabu hillandi ɓe goga junubu dabarni saha jangirandegu kumpamme o junubu ɗi keta ikilunda kamma sabu sikkandi junubu nga ngaba dabarni ona jamallagare abbone ñampona xee sabu naxatandi o soro o toxo ñagani soro o he malaika nu o gañi malaika ne waganta junubu dabarni a compte mangatambi amma junubu nun kafari nden caabu ho hana nangoɗo filla kappe junubu ga homogo hadisata kenko inda tirmidiyi wa gayrihi aga anno allah gana gemu ŋiñekiro kammu ke fakkamme junubu hilla kappe gandayi asira wayambanay ihammin dayi arna mbo junubu nunga
angala junubu namburge filla kappe wurai anoni mazu wa thaniya junubu nun kafarin den no incabu hillandi ijitinabul kabairi nadu tanga junubu goronga in tajitanibu kabaira ma tuni hauna anhu ukaffir ankum sayyi'atikum nudkhulukum mudkhalan karima Allah ma giya gonni sai soran no kada kanda gadu kuro junubu goronga junubu lemmugu ona kumburu gana Allah gani buru gona ho gani junubu gore sere suga malak kay junubu lemmu ko Allah bana kulli haranga matubi wa faris sabu sikkandi be junubu nga buru ganata junubu nun khafari ben tabu sikkandi at-tawbatu ila Allah wan nadama tubu katta Allah ado nimise junubu be anga da bari nan nimisi tubi katta Allah hanke ana buru gona warabian sabu naga tandi junubu numuru ga en jabu angana dura junubu numara nan ko salli jilla gana arakan no fili salinante Allah yam bimma nda ho nya maga wa hadise Allah yam baram maga wa khamisa junubu numuru ga en jabu karagandi astaghfirullah kame soba nelle kame Allahu akbar junubu dato ana bakkanu nga nya ko nan and bi men jabi nyen ko way alayhi wassalam wa sadisa junubu numuru kan len jabu tumundi duwange na Allah nyaga nyambam wa sabiya junubu numuru kan len jabu nyerundi sadaga nan sadaga ni sakka sadaga mulle mukkendi na yugo judi khairia pap namu gwa wa sabiyan wala wa thaminan sabu segundi be junubu ngabur ngene tay salatul layl kurun jalle be ndaw dun jalle ndagan khalas Allah bana junubu wa tasi'a sabu kabundi junubu numru gan den caabo hadise nyale indal bukhari nan disire be gana heje wurondi aga heje bane tam igo ya gana kusati la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي farin tangana ke ko anga eje kan kondi batte beedi anga no ho nyanjare Allah yam badi ndro ngadi ana bukhari tidwa udepinde kun man ta'arra min al-layl daga bukhari ha tasiya hi kabundi be junubu nga burgade kasratul khuta ila masajid misidin challe daga yigabe sire wo sire anga terne katta miside ga boyemaga ange nyir munge makanga anda bakala wa ashira شابو تموندي بيجاجي نو مبكا زرينغا علي مكوز في المصلى بعد الصلاة أنا سالي مسيدا لنا سالي دينغيرا بين أنتو تاغلو كين دينغيرا أنا سالي مسيدا دينغيرا بين أنتو تاغلو نمبات كده مجري ملكا نيانتيني الله غفردا الله إني الله نيما ملكا كين قدوا كين تغنى أوانغنا دورشو قوتي ميدي ملكا نيانتي الله ينبابا الله غفردا الله غفردا tammundo banande junubu kafata bo banande yani wattu kudo hamminuko watte shuga dallaga junubu nyammuruga hammi shuga dallaga junubu buruga tammundo hillande qur'ana karangabe sere shuga qur'ana karanga mo siri an kabin bo murugane tammundo sittande sere diga na jikki sere mutu katta Allah angana simmananti Allah yam banam maha kenya ta hundenga am bagada Allah kutale anga tuubini haragani biri anna tuubi biri anna Allah ko tagadi ka jikke ngam maganandi Allah yampana ke jikke sabunde Allah gafarnanda allati ana inda dhanni abudi bi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya'tikum al-afiyah